Bonjour à tous. Bon, voilà, bonjour. Dieu est bon, amen. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Mais un jour, elle demande ici. Du retour de Jefferson. Un jour, voilà, un jour, je prêcherai en français. C'est prophétique. C'est prophétique, voilà. Bon, voilà, je passe en mode portugais parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Voilà. C'est parti. Vocês estão felizes? Vous êtes heureux? Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre a porta de Efraim. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la porte d'Éphraïm. Nós vamos ler Neemias, capítulo 8, versículo 16. Nous allons lire dans le passage de Néhémie, chapitre 8, verset 16. E depois Gênesis, capítulo 48, versículo 18 a 20. Et on enchaînera avec le passage de Genèse 48, versets 18 à 20. Queria fazer uma pergunta para vocês. Je voudrais vous poser une question. Quantos trouxeram a vossa Bíblia? Combien d'entre vous ont apporté leur Bible? Ai, ai. Não importa em que modo, né? Peu Digital, importe né? la forme de Mas votre Bible. essa não falha, tá vendo? Mais celle-ci ne faillit pas. Essa não perde a bateria. Celle-ci ne perd pas sa batterie, ne se Ok. décharge pas. Também, se vocês têm um papel, uma caneta, ok? Alors, si vous avez un stylo et un papier, Eu gosto que é bom que vocês tirem notas. ce serait bien que vous puissiez prendre des notes. E se vocês tiverem alguma dúvida, Et si vous avez le moindre doute, pergunte ao Lucas, demandez à Luc, que ele vai vos responder tudo. qui va vous répondre à tout. Eu estava observando o ambiente da igreja hoje Et aujourd'hui, j'observais l'atmosphère dans l'église e eu comecei a pensar et j'ai commencé à penser ainsi. como o povo de Deus é bonito. Comment le peuple de Dieu est beau. É verdade ou não é? C'est vrai ou c'est pas vrai? Eu estava olhando aqui para o baterista. Je regardais le batteur. Eu falei, como é que Deus pode salvar um homem assim? Comment Dieu a pu faire un homme comme cela? Olha, um homem bonito, Beau, baterista. batteur. A sorte dele é que ele é casado. La chance qu'il a, c'est qu'il est marié. Senão ia ter muitas pretendentes. Sinon, il y aurait beaucoup de prétendantes. Deus é bom, não é? Dieu est bon. Então nós vamos ler nosso texto bíblico hoje. Donc nous allons lire ce passage biblique. E eu gostava que vocês nos acompanhassem Je voudrais que vous puissiez nous accompagner com muita atenção. avec beaucoup d'attention. Alors le peuple alla chercher les rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Genèse maintenant. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Amém. Vocês podem dizer assim comigo? Est-ce que vous pouvez répéter cela avec moi? Eu sou filho. Je suis enfant. Digam assim comigo, eu sou filho. Je suis enfant. E eu não sou filho de uma pessoa qualquer. Je ne suis pas un enfant de quelqu'un quelconque. Allez, digam comigo. Je ne suis pas enfant de quelqu'un quelconque. Eu sou filho de Deus. Je suis enfant de Dieu. Digam comigo. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Voilà. Allez, ensemble. Je suis suis enfant de Dieu. Nós somos filhos de Deus, Nous amém? sommes des enfants de Dieu. Hoje, eu quero vos lembrar Aujourd'hui, je voudrais qu'on se souvienne que as diversas portas que Neemias restaurou que les différentes portes que Néhémie a restaurées estavam todas relacionadas com
com o futuro da igreja. étaient tous en lien avec le futur de l'Église. E eu preciso lembrar vocês que a Porta das Águas Et donc, juste pour se souvenir, la porte des eaux está relacionada com o período das colheitas, est en lien avec la période des récoltes. porque é nesse lugar que Neemias reúne o povo C'est parce que c'est dans ce lieu que Néhémie a rassemblé le peuple para ouvir a lei de Deus. pour écouter la loi de Dieu. E num tempo muito complicado, Et dans une période très compliquée, no tempo do cativeiro babilônico. dans une période la période de la captivité babylonienne. Dia alguém me perguntou assim: Un jour, quelqu'un a posé cette question. Pastor, quando tu pregas, Quand tu prêches, você precisa ir direto ao assunto. tu as besoin d'aller directement au sujet. Mas sabe, meus irmãos, é pouco difícil fazer isso. C'est un peu difficile d'aller directement au but. Porque para compreender a palavra de Deus, Parce que pour comprendre la parole de Dieu, nós temos que aprender a degustá-la. nous avons besoin d'apprendre à la déguster. E isso é muito importante. Et c'est très important. Porque nada na Bíblia está por acaso. Parce que rien dans la Bible n'est par hasard. Sabe? É a mesma coisa que você está com fome, C'est comme si, c'est la même chose que lorsque vous êtes affamé, vous avez faim, você tem um McDonald's do teu lado, vous avez un McDonald's d'un côté, mas vai lá eu acho que ele chama-se assim Pierre Grenier, voilà, mais il y a un restaurateur, e ele te chama para comer na casa dele. et il t'appelle à venir manger chez lui. E eu te garanto, Et je te garantis, se você não comer como deve, se você não provar cada detalhe do prato, je vous garantis que si vous ne savourez pas chaque détail de ce plat, você vai perder muito com isso. vous allez beaucoup y perdre. Então, nós precisamos aprender a comer Donc nous avons besoin d'apprendre à manger devagar, doucement, mastigando bem, en mâchant bien, ok? Para podermos ter uma boa digestão. pour avoir une bonne digestion. Então, hoje, nós vamos perceber que a porta de Efraim Donc aujourd'hui, nous allons voir que la porte d'Éphraïm está muito relacionada com a festa dos tabernáculos. est très liée à la fête des tabernacles. E eu quero falar com vocês, se eu tiver tempo, ok? Donc je voudrais parler avec vous, si j'ai du temps, Sobre 3 coisas importantes relacionadas com a porta de Efraim. sur les 3 choses importantes en lien avec la porte d'Éphraïm. Primeiro, que a porta de Efraim fala de adoção, La première chose, c'est que la porte d'Éphraïm nous parle d'adoption. fala de filhos. Ça parle des enfants. Em segundo lugar, Deuxième point, a porta de Efraim fala de herança, la porte d'Éphraïm nous parle d'héritage. fala de honra dupla. Elle nous parle de double honneur. E em terceiro lugar, Et en troisième point, que a porta de Efraim fala de autoridade. la porte d'Éphraïm nous parle d'autorité. Então, se nós tivermos tempo, eu vou tentar pelo menos falar dos filhos. Donc si on a assez de temps, je vais déjà commencer par vous parler des enfants. Alguns dias atrás, Il y a quelques jours auparavant, eu falei para vocês sobre as festas de Israel. je vous avais parlé des fêtes d'Israël. Então nós falamos sobre a festa do Pentecostes. On avait parlé de la fête des Pentecôtes. Vocês lembram que de Pentecôte. comemora no mês de Abib, o mês Vous vous de abril. rappelez que ça se passe dans le mois de Abib. Nós falamos sobre a festa da Páscoa, Oui. que é no mês de Abib. Excusez-moi, Pardon. c'est d'abord la fête de Pâques au mois de Abib. E depois nós falamos sobre a festa do Pentecostes, Et ensuite, nous avons parlé de la fête de la Pentecôte. que é algo que vai se passar 50 dias depois da ressurreição. C'est celle qui se produit 50 jours après la résurrection, Porque fala da libertação do povo do Egito. qui nous parle de la libération du peuple d'Égypte. E hoje, com a porta de Efraim, Et aujourd'hui, avec la porte d'Éphraïm, nós podemos falar um pouco sobre a festa dos nous tabernáculos, pouvons parler un peu de la fête des tabernacles, que passa-se no mês de Tisri, qui se passe dans le mois de Tisri, que corresponde ao nosso mês de outubro. qui est pour notre calendrier le mois d'octobre, E nos lembra os 40 anos no deserto. et qui nous fait souvenir des 40 années passées dans le désert. Vocês lembram quando eles não tinham nada para comer, Vous vous souvenez quand ils n'avaient rien à manger, quando eles não tinham lugar para morar, quand ils n'avaient pas de maison où Ele- vivre, eles habitavam em tendas, qu'ils vivaient dans des tentes, mas o Senhor supria todas as mais le necessidades. Seigneur a pourvu à tous leurs besoins. E o Senhor guardava deles. Et le Seigneur s'occupait d'eux. Então, Efraim
Alors, Ephraïm vai nos lembrar o tempo da festa dos nous tabernáculos. permet de nous souvenir de la fête du tabernacle. E é aqui nesse texto que Neemias, Et dans ce texte que on a lu de Néhémie, que ele que chegamos o tempo da celebração dessa importante festa. eh bien, on arrive au temps de la célébration de cette fête importante. O povo parece que está relembrando um pouco o deserto. Oui, le peuple est en train de se rappeler un peu ce qui s'est produit dans le désert, Porque eles se reúnem em cabanas, parce qu'ils se réunissent dans des cabanes, no terraço das suas casas, sur les terrasses de leur maison, na área do templo de Jerusalém, dans la zone où se trouvait le temple de Jérusalem, que nesse tempo estava demolido. que à cette période-là avait été détruit. E então o processo de reconstrução da cidade Alors le processus de reconstruction de cette cité envolvia a reconstrução do templo de Jerusalém. impliquait la reconstruction du temple de Jérusalem. O povo eles constrói as suas cabanas Le peuple construit ses cabanes em todos os lugares. dans tous les lieux. Eles começam a juntar-se na Praça das Águas, da Porta das Águas, Ils commencent à se rassembler près de la porte des eaux e na Praça da Porta de Efraim. et près de la porte d'Éphraïm. Observem bem isto. Écoutez bien cela. Como é interessante a menção não apenas da porta, mas também do nome de Efraim. Combien c'est important le nom non seulement de la porte, mais aussi du prénom Éphraïm. Porque para entender esta porta Parce que pour comprendre cette porte e a importância dela, et son importance, nós devemos ir lá atrás no Gênesis nous devons retourner dans la Genèse para saber quem era Efraim. pour savoir qui était Éphraïm. Porque Efraim era uma pessoa. Parce que Éphraïm était une Então personne. nós lembramos que Jacó Alors nous nous souvenons que Jacob, teve filhos. il a eu des enfants. Opa, alguém está falando. Que Jacó também era filho de Isaac, Que Jacob était fils d'Isaac, neto de Abraão, qu'il était petit-fils d'Abraham, e passou-se a chamar Israel. et il a commencé à se faire appeler Israël. Vocês lembram desde o dia em que ele teve um encontro com Deus no Vale de Jaboque? Vous vous souvenez de quand il a eu une rencontre avec Dieu dans la vallée de Jaboc? Jacó teve 12... é pai dos 12 patriarcas. Jacob est le père des 12 patriarches. Tudo isto nós sabemos porque são histórias que aprendemos na escola dominical. Tout cela, nous le savons parce que ce sont des histoires que nous apprenons à l'église des enfants. É verdade ou não é, meus C'est vrai ou pas? É verdade. Então, as 12 tribos de Israel, Ainsi, les 12 tribus d'Israël, elas são descendentes desses 12 patriarcas. elles descendent de patriarches. Porém, há uma ressalva. Il y a quelque chose d'important, Que José é um dos 12 filhos de Jacó. c'est que Joseph, qui est un des 12 fils de Jacob, Mas ele não se tornou o pai de uma tribo em Israel. il n'est pas devenu père d'une tribu en Israël. Ele não teve uma tribo no seu nome. Il n'a pas eu de tribu à son nom. Não existe a tribo de José. Il n'existe pas. La tribu de Joseph n'existe pas. Então, quando Deus priva José do privilégio de ser um pai tribal, Alors quand le texte nous montre que Joseph a été privé d'être le père d'une tribu, Deus o compensa honrando duplamente. on voit que Dieu le compense cela en l'honorant de manière double. Porque os dois filhos de José, Parce que les deux enfants de Joseph, os netos de Jacó, les petits-enfants de Jacob, se tornaram pais de tribos. sont devenus pères de tribus. Tanto Manassés À la fois Manassé como também Efraim. et à la fois Éphraïm. E vocês vão ver isso depois, em Gênesis 41, vocês encontram. Vous le trouvez ce passage, cette histoire dans Genèse 48. 41. À 41. Nós conhecemos toda a história que José viveu. Nous connaissons tous l'histoire que Joseph a eue, Todos os processos pelo quais passou até chegar ao trono no Egito. tous les processus qu'il a traversés jusqu'à arriver en Égypte. Quando José foi nomeado por Faraó Sechi,
ou 7, Quand Joseph a été nommé par le pharaon Seth, vocês lembram que José recebeu uma mulher, vous vous souvenez que Joseph a épousé une femme, uma egípcia, une égyptienne, que chamava-se Azenate. qui s'appelait Azénate. Azenate era filha de Pontéfes, C'était la fille de Pontéfes, Pontéfis, que era o sacerdote das divindades egípcias. qui était le sacrificateur des divinités égyptiennes. E esta mulher, Azenate, Et cette femme, Zénati, deu-lhe 2 filhos, Dieu lui a donné 2 enfants, Manassés Manassé e Efraim. et Éphraïm. O primeiro Manassés, que José dá-lhe o nome de Manassés, Le premier enfant, qui s'appelait Manassé, tem um significado interessante. ce prénom a une signification importante. Significa, Il signifie Deus me fez esquecer. Dieu m'a fait oublier. Ele está dizendo, ele está fazendo uma menção ao seu passado. Et en le nommant comme ça, il fait une référence à son passé. É uma forma de dizer, o Senhor está curando as minhas feridas. C'est une manière de dire, le Seigneur est en train de guérir mes blessures. Ele me fará esquecer das minhas dores, Il me fera oublier mes douleurs, os traumas, mes traumas, todo esse processo difícil que passei. tous les processus difficiles par lesquels je suis passée. E o segundo filho, José, o chama de Efraim, Et son deuxième fils, Joseph, l'appelle Éphraïm, que significa Deus me fez prosperar. qui signifie Dieu me fait prospérer. Ele está dizendo, Deus me fez esquecer, Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu me fait oublier, mas ao mesmo tempo, mais en même temps, Ele me faz prosperar. il me fait prospérer. Amém? Deus te fará prosperar. Dieu te fera prospérer. Quantos pode dar glória a Jesus? Combien peuvent donner gloire à Jésus? Amém? Então, aqui nós temos uma lição que José nos ensina. Et donc, Joseph nous apprend une leçon. Não há condição de prosperar Il n'y a pas moyen de prospérer sem superarmos as nossas dores, sans dépasser nos douleurs, sem vencermos os nossos traumas. sans guérir de nos traumatismes. Regressando ao texto bíblico, En retournant au texte biblique, a Bíblia nos diz que quando Jacó era velho, la Bible nous enseigne que quand Jacob était âgé, que ele estava cansado, qu'il était fatigué, ele estava à beira da morte. qu'il était au bord de la mort, Lá no livro de Gênesis, capítulo 41, dans Genèse chapitre 41, José veio visitar o seu pai Jacó. Joseph est venu visiter son père, E ele Jacob, trouxe os seus 2 filhos. et il a pris ses enfants, ses 2 enfants. Lembra o nome? Vous vous rappelez des prénoms? Digam lá o nome comigo. Dites les prénoms avec moi. Manassé et Éphraïm. Ele traz esses 2 filhos Donc il a amené ses 2 enfants para que Jacó os abençoasse. pour que Jacob puisse les bénir. Porque Jacó teria que fazer isso. Parce que c'était ce que Jacob devait faire. Então a Bíblia nos diz que José, Et donc la Bible nous dit que Joseph, ele colocou Manassés do lado direito do pai. il a placé Manassé d'un côté de son père, Droite. à droite, Ça c'est important, très important, ok? E porque era assim que mandava a tradição, parce que c'est ce que demandait la tradition, para que Jacó abençoasse com a mão direita pour Manassés. que Jacob puisse bénir avec sa main droite Manassé, qui était à sa droite. E colocou Efraim do lado esquerdo, Et il a mis Éphraïm para sur que la gauche, Jacó o abençoasse. pour que Jacob puisse le bénir. Isso era natural, era muito normal isso. C'était la normalité à l'époque. E vocês vão compreender o porquê do lado direito e o lado Et esquerdo. vous allez comprendre pourquoi un était à la droite et l'autre à sa gauche. Então, a Bíblia nos diz que Jacó, ele estendeu a mão direita para o lado de Efraim. Alors la Bible nous dit que Jacob a mis sa main droite du côté d'Éphraïm E a mão esquerda para o lado de Manassés. et sa main gauche du côté de Manassé. E quando lemos a Bíblia, compreendemos que foi uma situação constrangedora para José. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons que c'est une situation un peu étrange pour Joseph. E José tentou corrigir. Et Joseph a essayé de corriger cela. E ele pega o braço do seu pai. Il a pris le bras de son E père ele diz, não, meu et pai. il a dit non, pas O mon mais père. velho não é Efraim. Et le plus âgé, l'aîné, n'est pas Éphraïm. Efraim, Manassés está do seu lado direito. Manassé, qui est l'aîné, est à ta droite. Então Jacó lhe responde, Et Jacob lui dit, eu sei o que estou
fazendo. Je sais ce que je suis en train de faire. Aqui temos ato profético. Là, nous voyons un acte prophétique. Temos aqui a liberação da bênção sobre Efraim, Nous avons la libération de la bénédiction sur Éphraïm, que chama-se bênção da primogenitura. qui s'appelle la bénédiction du droit d'aînesse, E a transferência dessa bênção para Efraim. et avec le transfert de cette bénédiction pour Éphraïm. Prestem bem atenção. Écoutez bien. O filho primogênito de Jacó Le fils aîné de Jacob, era Ruben, c'était Ruben, des 12 filho enfants. de Jacó com Lia. C'était le fils de Jacob avec Léa. O filho primogênito de Jacó com Raquel Le fils aîné de Jacob et Rachel, é José. c'était Joseph. Mas como Ruben nasceu primeiro, Mais comme Ruben est le premier-né, o direito de primogenitura le droit d'aînesse pertencia a Ruben. appartenait et revenait à Ruben. Portanto, Raquel, a mulher amada de Jacó, Toutefois, Rachel, la femme aimée de Jacob, ela morreu. est décédée. E era de esperar que Jacó não permanecesse viúvo na sua tenda e sozinho. Et c'était évident que Jacob n'allait pas rester veuf et tout seul dans sa tente. E a expectativa era que Jacó se mudasse para a tenda de Lia. Et ce qui était attendu, c'est que Jacob puisse emménager dans la tente de Léa. Vocês lembram Lia, a mulher de Jacó? Vous vous souvenez, Léa, la femme de Jacob, Quando foi aquela confusão que Labão quand il fez? y a eu toute cette confusion que Laban a mis en place, Mas Jacó, em vez de se mudar para a tenda de Lia, alors mais Jacob, au lieu d'aller dans la tente, de s'installer dans la tente de Léa, ele vai para a tenda da serva que chama-se Bila. il est allé dans la tente de la servante de Léa qui s'appelait Bila. Da servante de De Rachel, servante de Rachel qui s'appelait Bila. que chamava Bila. Então Ruben, o filho mais velho de Jacó, Mais Ruben, le fils aîné de Jacob, para afrontar o seu pai, pour affronter son père, o que ele faz? qu'est-ce qu'il a fait? Ele entra na tenda de Raquel Il est entré dans la tente de Rachel e dorme com a sua serva. et il est allé dormir avec la servante de E Rachel. por causa disso, Et à cause de cela, Jacó tirou o direito da primogenitura de Ruben. Jacob a retiré le droit d'aînesse de Ruben. Ruben era o mais velho, Ruben était le plus âgé, mas não tinha o direito de ser o primogênito. mais il n'avait plus le droit du droit d'aînesse. Se Ruben perdeu o direito da primogenitura, Si Ruben a perdu son droit d'aîné, inevitavelmente o direito passaria para José. de manière inévitable, ce droit était transféré sur Joseph. Isso é uma história de família muito interessante. Ce sont des histoires de famille très intéressantes. Porque Jacó também não tinha o direito de primogenitura. Parce que Jacob lui-même n'avait pas le droit d'aînesse. O direito de primogenitura Son- era do seu irmão Isaú. Ouais. Le droit d'aînesse revenait à son frère qui s'appelait Isaü. E ele trocou o direito de primogenitura Et Isaü a échangé son droit d'aînesse por prato de lentilhas. pour un plat de lentilles. Mas ele não tinha noção Mais il n'avait pas la notion quão importante era o direito de primogenitura. à quel point c'était important ce droit d'aînesse. Então, José passou a ser o primogênito de Jacó, Donc ainsi, Joseph est devenu le premier-né de Jacob, porque era o filho do casamento de Jacó com Raquel. puisque c'était le fils aîné de son mariage avec Rachel. Em Gênesis 48, En Genèse 48, o dia em que Jacó se reúne seus filhos para proferir a bênção, le jour où Jacob s'est réuni avec tous ses enfants pour répandre sa bénédiction, esse é o momento em que Jacó deveria dar a primogenitura a José. A primogenitura de José a Manassés, desculpa. c'est le moment où Jacob a transféré, Não, que ele deveria dar. que Jacob devait donner le droit d'aînesse à Manassé. Mas o que ele faz? Ele troca as suas mãos Mais qu'est-ce que Jacob fait? e dá Il inverse ses mains o direito de primogenitura et il donne le droit d'aînesse ao filho mais novo, Efraim. au cadet, au fils plus jeune, E tudo isso é profético, Éphraïm. Et tout ça, c'est prophétique. porque revela aquilo que Deus reservou para abençoar
a sua vida. Parce que cela révèle ce que Dieu a réservé pour bénir ta vie. Ele vai fazer o que for preciso. Il va faire ce qu'il est nécessaire. Ele vai acabar com as tradições. Il va rompre avec les traditions. Ele vai fazer o que for necessário Il va faire ce qui est nécessaire para abençoar a sua vida. pour vous bénir votre vie. Não era o direito de Efraim, Ce n'était pas le droit d'Éphraïm, mas esse era o plano de Deus. mais ça c'était le plan de Dieu. Não importa se não é o teu direito. Peu importe si ce n'est pas ton droit, Se Deus prometeu para sua vida, mais si Dieu t'a promis, Ele vai te abençoar. il va te bénir. Eu acho que vocês não escutam quando Je eu crois falo. que vous n'écoutez pas bien. Se Deus prometeu, Si Dieu a promis, Ele vai abençoar. il va bénir. Pois pode dar glória a Jesus, Combien peut amém? glorifier Dieu? Tudo isso é para que você compreenda a porta de Efraim. Tout cela, c'est pour que vous puissiez comprendre la porte d'Éphraïm. A Bíblia nem fala muito de Efraim. La Bible ne nous parle pas beaucoup d'Éphraïm. As coisas que vocês vão encontrar escrito sobre Efraim são poucas. Il y a peu de choses qui sont écrites là-dessus, sur lui. Que ele teve 2 On filhos sait qu'il a eu 2 enfants que foram mortos qui sont morts, e ele ficou muito triste. qui a été très abattu par ça. Ele teve um filho que chamava Berias Il a eu un fils qui s'appelait Bérias e uma filha que chamava Sara. et une fille qui s'appelle Sarah. Mas a tribo de Efraim Mais la tribu d'Éphraïm foi se transformando tão poderosa est devenue tellement puissante que quando houve a divisão das tribos de Israel, que lorsqu'il y a eu la division des tribus d'Israël, vocês lembram disso? vous vous souvenez? Eu já falei sobre isso J'ai aqui uma déjà vez. parlé de ça avec vous. 2 ficaram de um lado do rio 2 sont restés d'un côté du fleuve e passaram a se chamar Reino do Sul. et qui se sont appelés Royaume du Sud, E outras 10 do outro lado do rio, et les autres 10 qui se trouvaient de l'autre côté du fleuve, e que pertenciam ao Reino do Norte. qui représentent le Royaume du Nord. O que nós aprendemos aqui Ce que nous apprenons ici, é que essas outras 10 tribos c'est que ces 10 autres tribus também têm a sua importância. ont de l'importance. Mas nas profecias de Oséias, Mais dans les prophéties d'Osée, de Amós, d'Amos, dos profetas, de todos os profetas menores, de tous les prophètes mineurs, Efraim é uma referência Éphraïm est une référence a toda a nação de Israel. de toute la nation d'Israël. Quão grande poder e influência esta tribo teve Combien de pouvoir et d'influence cette tribu a eu por causa de uma coisa, à cause d'une chose, por causa da bênção que Jacó deu para Efraim. à cause d'une bénédiction que Jacob a donnée à Éphraïm. Então vamos entender esta porta Et nous allons comprendre cette porte e por que ela está em Jerusalém. et pourquoi elle se trouve à Jérusalem. Então repita comigo assim: Alors répète avec moi ceci. Efraim, Éphraïm, Deus me fez prosperar. Dieu me fait prospérer. Éphraïm, Dieu me fait prospérer. Sabe, em alguns escritos antigos, Il y a quelques écrits antiques, a palavra Efraim dans ces passages, Éphraïm é traduzida como porção dobrada, est traduite comme une portion double, porque fala dessa primogenitura, parce que cela parle de ce droit d'aînesse. fala do direito, fala da bênção de Jacó. Ça nous parle de la bénédiction de Jacob. Então, como compreender e aplicar esta porta de Efraim na minha vida espiritual? Alors, comment appliquer cette porte d'Éphraïm dans ma vie spirituelle? Vamos apertar o cinto de segurança? On va mettre la ceinture de vérité. Vamos decolar juntos? On y va ensemble? Amém? Aleluia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender En premier lieu, nous avons besoin de comprendre que a porta de Efraim fala de adoção. que la porte d'Éphraïm nous parle d'adoption. Quando lemos Gênesis 48, Quand nous lisons Genèse 48, a Bíblia diz que Jacó abençoou a Manassés la Bible nous dit que Jacob a béni Manassé e Efraim. et Éphraïm, E ele os adotou e o tomou como seus filhos. et il les a adoptés et les a pris comme ses propres enfants. Escutem bem, ele os adota Il les adopte como seus próprios filhos. comme ses propres enfants. E é uma tradição antiga do judaísmo Il y a une tradition dans le judaïsme que os netos são considerados filhos. qui dit que les petits-enfants sont considérés comme des enfants. E eles têm os seus avós como
os seus avós como pai maior. Et qu'en fait, les grands-parents sont, ou les grands-pères sont des pères, De grands-pères. des grands-pères, Et- les et- grands plus grands. É por isso que a palavra em português, C'est pour cela que le terme en portugais, grand-père, grand-père, é interessante para nós. c'est intéressant pour Porque nous, fala de pai maior. parce que ça nous parle d'un père qui est grand, Sabe? De pai que cuida de nós. un père qui prend soin de nous, De pai que nos ama. d'un père qui nous aime. E eu acho que todos os avós amam seus netos. Ouais. Ce terme grand-père n'existe pas en portugais, c'est avô, et du coup, ça n'a pas du tout la même signification. Mas eu acho que todos os grands-pères Je pense que tous les grands-pères amam seus netos. aiment leurs petits-enfants. Então isso era uma tradição. Et ça, c'est une tradition. E quando Jacó juive. adota os filhos de José, Et lorsque Jacob adopte les enfants de Joseph, como sendo seus filhos, comme si c'était ses enfants, ele está praticando algo muito comum da tradição judaica. il met en place une tradition commune E et connue du judaïsme. isso aponta para o Novo Testamento. Et cela pointe vers le Nouveau Testament E aponta para todos nós. et qui pointe vers nous tous. Porque esta porta, Parce que cette porte ela fala d'Éphraïm, de adoção. elle parle d'adoption. É um ato profético C'est un acte que prophétique aponta para a igreja. qui pointe vers l'Église. E nós somos a igreja. Et nous sommes l'Église. Fomos recebidos por Deus. Nous avons été reçus par E Dieu. a Bíblia diz várias vezes isso. Et la Bible le dit plusieurs fois, Como filhos de adoção. que nous sommes des fils d'adoption. No Antigo Testamento, Dans l'Ancien a Testament, palavra adoção no original não existe. le terme adoption n'existe pas. Mas no Novo Testamento, Par contre, dans le Nouveau Testament, está relacionado com um termo que chama-se huiostesia. voilà, il y a un terme qui existe en grec qui est celui-ci. Huiostesia. Huiostesia. Ok? Que dá a ideia de tomar o estranho, de tomar a outra pessoa e de tê-lo como filho. Qui apporte l'idée de prendre l'étranger et de le faire son enfant. De colocá-lo na posição de filho. Et de le mettre en position d'enfant. Então, no Antigo Testamento, Ainsi, dans l'Ancien Testament, Deus ele elege Israel como seu povo, Dieu, il élit Israël comme son peuple, como seus filhos, comme ses enfants, como a sua nação. comme sa nation. No Novo Testamento, Dans le Nouveau Testament, nós, os salvos em Deus, nous, les sauvés en Dieu, os filhos de Deus, les enfants de Dieu, somos recebidos como filhos de adoção. nous avons été reçus comme enfants d'adoption. Restaurar a porta de Efraim Ainsi, restaurer la porte d'Éphraïm, é resgatar em nós o princípio de filiação, c'est sauver le principe de o filiation, conceito de adoção le concept d'adoption e a visão que precisamos de ter de Deus como nosso Pai. et la vision que nous devons avoir de Dieu en tant que Père. Em Romanos capítulo 8, Dans Romains 8, o versículo 14, le verset 14, está escrito, só que não vou ler o versículo todo, je ok? vais pas lire tout le verset, Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu são filhos de Deus. sont fils de Dieu. Então, quem é o Espírito? Alors, qui est l'Esprit? O Espírito, ele nos guia para que possamos ser filhos de Deus. L'Esprit nous conduit pour que nous soyons enfants de Dieu. Porque o Espírito é Deus, Parce que l'Esprit est Dieu, mas quem são esses todos? mais qui sont ces tous? São os gentios, Ce sont les gentils, são os judeus, les Juifs, são os brasileiros, les Brésiliens, são os portugueses, c'est les são Portugais, os franceses, c'est les Français, são os africanos, c'est les Africains, todos tous que são guiados pelo Espírito qui sont conduits par são l'Esprit de Dieu, filhos de Deus. sont fils de Dieu. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo Ainsi, nous sommes conduits par le Saint-Esprit para sermos filhos de Deus. pour être fils de Dieu. O versículo enfants de Dieu. 17 diz assim: Le verset 17 de ce chapitre, E nós somos filhos. et si nous sommes enfants, Somos logo os herdeiros também, nous sommes aussi héritiers, e herdeiros de Deus héritiers de Dieu e co-herdeiros de Cristo. et co-héritiers de Christ. Então a palavra de Deus está nos dizendo Ainsi, la parole de Dieu nous dit que quem é guiado pelo Espírito que celui qui est conduit par l'Esprit não são somente filhos, ne sont pas seulement des enfants, mas têm direitos de filhos, mais ils ont les droits des enfants, direito de
primogenitura, les droits d'aînesse, direito de bênção, le droit de la bénédiction, direito da porta de Efraim, le droit à la porte d'Éphraïm. porque nós somos filhos. Parce que nous sommes des enfants. E por mais que o diabo não queira escutar isso, Et comme le diable ne veut pas écouter cela, você precisa declarar isso na sua vous vida. avez besoin de le déclarer dans votre vie. Eu sou filho. Je suis enfant. Você pode dizer isso comigo? Vous pouvez le dire Vamos avec dizer, moi? je suis un enfant de Dieu. Je Amém? suis un enfant de Dieu. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Nous sommes enfants de Dieu. Então, reparar a porta de Efraim Ainsi, réparer la porte é d'Éphraïm, não permitir que o diabo coloque dúvida em nós c'est ne pas permettre que le diable apporte des doutes en nous. acerca da nossa filiação En ce qui concerne la filiation com o nosso Pai. avec notre Père. Porque você não é somente o filho do José. Parce que vous n'êtes pas seulement fils de Joseph. Você não é somente o filho do João. Vous n'êtes pas seulement le fils de Jean. Tu és o filho de Deus. Tu es le fils de Dieu. Ok? E o diabo Et le diable vai ter que se habituar a isso. va devoir s'y habituer. Que você é filho de Deus. Que vous êtes enfant de Dieu. Você não é escravo. Vous n'êtes plus esclave. Você é filho. Vous êtes enfant. Quantos filhos tem nessa igreja Combien il hoje? y a d'enfants de Dieu dans cette église Quantos filhos aujourd'hui? tem nessa igreja? Amém? Aleluia. Então, a Bíblia nos diz, em Gálatas capítulo 3, versículo 26, La Bible nous dit dans Galates chapitre 3 verset 26 porque todos sois filhos de Deus que tous sont enfants de Dieu pela fé em Cristo Jesus. par la foi en Jésus-Christ. Mas também em Gálatas capítulo 4, versículo 6, Mais pareil dans Galates chapitre 4 verset 6, diz, e porque sois filhos, et parce que vous êtes fils, Deus enviou aos vossos corações. Dieu a envoyé dans vos cœurs, Escutem bem. Não foi o espírito da Débora. ce n'est pas l'esprit de Déborah, Não foi um espírito qualquer que existe por ce aí. n'était pas un esprit quelconque, Foi o espírito do seu filho. c'est l'esprit de son fils, O espírito de Deus l'esprit de Dieu que habita em nós. qui habite en nous. Ah, é tão bom ser filho. C'est tellement bon d'être Aleluia. Eu enfant. sinto a presença de Je Deus sens nesse la lugar. présence de Dieu dans ce Sabe lieu. por quê, meus irmãos? savez pourquoi? Porque os filhos Parce que les enfants sentem a presença do Pai. ressentent la présence du Père. Aleluia. E eu sinto a presença dele nesse Et lugar. je sens vraiment sa présence dans Por ce lieu. isso, quando Jesus nos ensina a mais conhecida oração de Et sempre, c'est pour cela que Jésus nous enseigne la prière la plus connue. ele diz, quando orares, Quand quando vous vocês- priez, digam isso, dites cela. Pai nosso, Notre Père, aleluia, Pai nosso. notre Père. E sabe aonde ele está? Et vous savez où il est? Ele está no céu, Il est au ciel. ele é santificado. Il est sanctifié. Então, na mentalidade judaica, Ainsi, dans la mentalité judaïque desses dias, não de é? cette période, Era muito estranho, c'était très étrange. porque quem tinha o direito Parce que celui qui avait le ou a droit ousadia de se dirigir ao Eterno como Pai, et celui qui avait l'audace de se tourner vers le Dieu comme un père, como meu de Pai. le reconnaître comme mon père. E Jesus está ensinando Et Jésus est en train d'enseigner que na relação com Deus, que dans la relation avec Dieu, nós não fomos recebidos como primos. nous ne sommes pas reçus comme des cousins. Nós não fomos recebidos como sobrinhos. Nous ne sommes pas reçus comme des neveux. Nós somos recebidos como filhos de Nous sommes Deus. reçus comme enfants É o de que Dieu. Jesus quer ensinar. C'est ce que Jésus veut E enseigner. isto choca a Et mentalidade ça judaica. vient choquer les mentalités. Reparar a porta de Efraim Réparer la porte é d'Éphraïm, lembrar que nós temos um Pai, c'est se souvenir que nous avons un que Père, fomos recebidos e adotados como filhos de Deus, que nous avons été reçus et adoptés en tant qu'enfants de e que Dieu, recebemos o direito e fomos chamados para viver como filhos de Deus. et que nous avons reçu les droits, que nous avons été appelés à vivre en tant qu'enfants de Dieu. E é por isso que na parábola do filho pródigo C'est pour cela que dans la parole de la parabole du fils prodigue, é a parábola que Deus afronta a mentalidade judaica. c'est une parabole dans laquelle vraiment Jésus confronte les mentalités judaïques. E vamos compreender isso. Nous allons voir cela. Você pode tirar nota que isso dá uma boa pregação Vous para pouvez você. vraiment Ok? prendre des notes parce que c'est quelque chose Você d'important. pode pregar isso, ok? Vous pouvez prêcher ça. Vous pouvez prêcher ça, Prêcher ça. voilà. O que acontece na parada do filho pródigo? Alors, qu'est-ce qui se passe pendant au niveau de la parabole du fils prodigue? Que choca os judeus. Qu'est-ce qui vient choquer les Juifs? Em primeiro lugar, Tout d'abord, o filho mais novo dirige-se ao pai.
le fils cadet va vers son père. E precisamos compreender Nous avons besoin de que na comprendre cultura judaica, que dans la culture judaïque, o filho mais novo le fils cadet não tomava iniciativa nenhuma. n'avait droit à aucune initiative. Ele só poderia se mover Il pouvait juste se déplacer sobre o comando do filho mais velho. sous le commandement de du frère aîné. E em segundo lugar, Et deuxième point, o que vai chocar a mentalidade ce judaica, qui va vraiment choquer les mentalités judaïques, ele diz ao pai: il dit à son père, dá-me a parte da herança que me pertence. donne-moi la part d'héritage qui me revient. Pediu o pai a parte da herança que pertence Il lui a demandé à son père la part d'héritage qui lui revenait com o pai vivo. avec son père qui était encore Fosse o vivant. filho mais novo Et ou fosse o mais velho, que ce soit le fils aîné cadet ou le cadet ou l'aîné, era a mesma coisa de dizer ao pai: c'était la même chose. por que você não morre logo? Ça voulait dire, en fait, pourquoi t'es pas mort, quoi, à son Dá-me o père. que eu tenho direito. Donne-moi ce à quoi j'ai droit. Então Jesus estava afrontando a mentalidade judaica. Et Jésus, à ce moment-là, il confronte les mentalités Em judaïques. terceiro lugar, Troisième point, ele recebe a herança il reçoit son héritage e vai viver numa terra longínqua. et il va vivre dans un pays lointain. Terra longínqua, na visão de um judeu, La terre lointaine, dans la vision d'un era a juif, forma dos termos de Israel. c'était vivre en dehors d'Israël. Em quarto lugar, Quatrième point, ele gasta tudo dissolutamente. il dépense absolument tout. E é por isso que em Lucas capítulo 15, versículo 30, Et c'est pour cela que dans Luc Luc, 15, verso 30, parfait, o filho mais velho, le fils aîné, ele diz, é por isso que ele diz ao mais novo, ao pai, que o mais novo gastou todo o dinheiro. le fils aîné dit à son père que son frère avait dépensé tout l'argent. E em quinto lugar, Cinquième point, o filho mais novo fica pobre. le plus jeune devient pauvre. E um judeu sem dinheiro, Et un juif sans argent, sem a bênção de Abraão, sans la bénédiction d'Abraham, que lhe faz prosperar, qui le fait prospérer, isto é uma afronta. c'est un affront. Jesus não faz essa parábola por acaso. Jésus ne donne pas cette parabole par Porque hasard. ele diz que ele ficou tão pobre Il dit qu'il est devenu tellement pauvre que ele vai cometer uma outra afronta. qu'il va commettre un autre affront. Ele vai trabalhar na casa de um gentil. Il va travailler dans la maison d'un gentil, E d'un isso non-juif. não era admitido na mentalidade Et judaica. ça, c'était pas admissible dans la mentalité E mais juive. uma afronta. Et encore un affront. Ele deseja comer com os porcos. Il veut manger avec les porcs. E o porco Les era cochons. considerado imundo, Et les cochons ont été considérés comme segundo a impurs lei. Então, selon la loi. a sétima afronta Et le septième affront, é que ele quer essa, que ele quer comer a comida dos porcos. qui était le fait de vouloir manger la nourriture des porcs, E des eles a cochons. escutarem a Jesus. E quando eles estão escutando a Jesus, Et alors qu'ils sont en train d'écouter Jésus, eles estão ils chocados. sont choqués. Mas Jesus, ele vem depois, Mais Jésus vient après, porque ele estava afrontando a mentalidade dos seus ouvintes. alors qu'il était en train d'affronter, de confronter les E mentalités de Jesus, ceux ele des diz: auditeurs. o filho pródigo, Le fils prodigue ele voltou à casa. est revenu à la maison. Jesus está dizendo isso para eles. Jésus, c'est ce qu'il lui dit. E Leur na dit. cultura judaica, Mais dans la culture judaïque, isto era impossível. c'était impossible. Não havia hipótese. Et ça ne pouvait pas se faire. Depois de tanta afronta para com o pai, Après tant de préjudice pour le père, depois de ter quebrado todos os princípios, alors qu'ils avaient brisé tous les principes, que ele voltasse para casa. c'était pas possible qu'ils puissent revenir à la maison. Era impossível. C'était impossible. Detalhe, Un petit détail. ele agora reconhece que está mal. Et alors qu'il reconnaît qu'il va pas bien, O filho, ele quer apenas, ele quer voltar para a casa do pai. donc le fils prodigue veut revenir à la maison E a Bíblia nos diz como jornaleiro ou como escravo. seulement en tant qu'esclave. E é aqui que está o grande detalhe da porta de Efraim. Et c'est ici que se trouve le grand détail de la porte É d'Éphraïm. aqui que está o grande detalhe também da parábola de Et Jesus. c'est ici que se trouve l'importance de la parabole de Jésus. Porque quando ele volta, Parce que lorsque le fils prodigue retourne à la o pai maison, está na porta. le père se tient à la maison, à la porte. E é interessante
que não é o filho que vê o pai. Et c'est très important, intéressant de voir que c'est pas le fils qui a vu le père. Vocês já repararam isso na parábola do Est-ce que filho vous avez pródigo? déjà remarqué ça dans la parabole du fils Não é o prodigue? filho que vê o pai. Ce n'est pas le fils qui a vu le Isso quer père. dizer que o pai estava todo dia na porta, Cela veut dire que le père se tenait tous les jours à la porte dizendo ele vai en voltar. disant il va Ele revenir. vai Il voltar. va A revenir. porta de Efraim está La aberta. porte d'Éphraïm est ouverte. É a porta dos filhos. C'est la porte des enfants. Então o pai vê o filho de longe. Et c'est le père qui voit le fils de loin. Então não é o filho que vê o pai. Ce n'est pas le fils qui la voit de loin. Não é o filho que corre ao encontro do pai. Ce n'est pas non plus le fils qui court à la rencontre de son É père. o pai que corre ao encontro do filho. Mais c'est le père qui court à la rencontre de Eu son não sei se fils. vocês estão sentindo a presença Je de ne sais Deus. pas si vous êtes vous ressentez la présence de Dieu. Não é o filho que vai ao encontro do pai. Mais ce n'est pas le fils qui va à la rencontre É de o son pai père. que vai ao encontro do Mais filho. c'est son père qui court à la Na rencontre de porta son de fils. Efraim, Dans la porte o d'Éphraïm. pai ele está reparando Le père, il est en train de réparer qualquer coisa que era importante. quelque chose qui était très important. Mesmo que você esteja longe do pai, Même si tu as été tenu loin du mesmo que père, você não o viu, même si tu ne l'as pas vu, ele está te vendo. il te voit. Ele está cuidando de ti. Il prend soin de toi. E quando você der passo para ele, Et quand vous faites un pas vers lui, o pai vai correr diante de você. le père court à ta Não é o rencontre. filho que corre para ver o Ce n'est pai. pas le fils qui É o court pour pai aller que voir corre le para père, ver o mais c'est le filho. père qui court pour aller voir son Não é o fils. filho que beija o pai. Ce n'est pas le fils qui embrasse son père, É o pai que beija o filho. c'est le père qui embrasse son fils. Escute bem. O filho havia comido com porcos. Écoute bien, le fils est venait alors qu'il avait mangé avec les cochons. Ele estava cheirando mal. Il sentait mauvais. Mas o pai, ele não quis saber de mais nada. Mais le père, c'était pas un problème pour lui. Ele falou, é o meu filho. Il a dit, mon Ele fils, pecou, il l'a pris, mas ele está aqui. il l'a embrassé, mais Ele il est là, veio diante de mim. il vient devant moi. E o pai chama o filho para ele. Et le père appelle son O pai fils, pega nos seus braços, il le prend dans ses o bras, beija. l'embrasse. Quando o filho cai prostrado Et à ce moment-là, le fils se tombe et se prosterne. e diz, eu não sou digno de ser seu filho. Et son fils dit, je ne suis même pas Me digne d'être recebe ton como enfant. escravo. Prends-moi juste en tant qu'esclave. O pai ele diz, escravo não. Le père lui dit, esclave, non. Escravo não. A primeira coisa que o pai faz, La première chose que le père fait, ele pede para trazer sandálias. il demande à ce qu'on lui apporte des sandales. Por que ele está pedindo para trazer sandálias? Alors pourquoi il demande la première chose en tant que sandales? Porque o escravo não usava sandálias. Parce que les esclaves ne portaient pas de sandales. O servo não usava sandálias. Les serviteurs ne portaient pas de E o pai sandales. está dizendo, Et le père, qu'est-ce qu'il dit? aqui você não é escravo. En mettant les chaussures, ici tu n'es pas un esclave. Aqui você é filho. Ici tu es un enfant. E o filho usa sandálias. Et les enfants portent des sandales. João Batista, Jean-Baptiste, quando ele estava no deserto quand batizando, il était dans le désert en train de baptiser, o seu primo aparece. son cousin apparaît, Jesus aparece. Jésus apparaît, Ele diz, eu vos batizo com água para o et arrependimento. il dit, je vous baptise d'eau pour la repentance, Mas vem após mim. mais il y en a un qui vient après moi. Escutem bem. Écoutez bien, Que ele está dizendo, este que vem após mim, celui qui vient après moi, não é qualquer. ce n'est pas quelconque, É o Cordeiro de Deus, c'est l'agneau de Dieu que tira o pecado do mundo. qui ôte le péché du monde. É o enviado por Deus. Il est envoyé par Dieu. É o próprio Filho de Deus. C'est le Fils de Dieu Vocês lui-même. estão vendo? Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Ele tem sandálias. Il a des sandales. Eu não sou digno Je ne suis pas digne de tirar a sandália dos seus pés, d'enlever les sandales de ses pieds porque ele não é escravo. parce qu'il n'est pas Ele esclave. é filho. Il est fils. E como filho, Et en tant que ele fils, vos batizará il vous baptisera com o Espírito Santo avec le e Saint-Esprit com fogo. et avec le feu. Uma igreja que é filho Une église qui est enfant de é uma Dieu igreja cheia do poder de Deus. est une église remplie de la É puissance uma de igreja Dieu. que fala em línguas estranhas. C'est une église qui parle en langue. É uma igreja que tem curas divinas. C'est une église qui a des guérisons divines. É uma igreja onde as pessoas que entram possessas são liberadas. C'est une église où les gens qui entrent sont libérés. Isto é ser filho. Ça, c'est être enfant. Porque nós não somos dignos de Parce- desatar as sandálias. Parce que nous ne sommes pas dignes de défaire ces Nós sandales. não somos dignos de tirar as Nous sandálias. sommes
Non, sans Nós não somos Non, nous ne dignos. sommes pas dignes de retirer ces Mas a sandales. palavra de Deus nos diz Mais la parole de Dieu nous que dit ser filho é isso. que être enfant, O c'est cela. pai, ele vai ao seu encontro Le Père, il vient à ta rencontre. e ele vai calçar sandálias nos seus pés. Il va mettre des sandales à tes Porque pieds. você é filho de Parce que Deus. tu es enfant de Você Dieu. é filho de Deus. Parce que tu es enfant de Dieu. Aleluia. E o diabo não quer que você escute isso. Et le diable ne veut pas que Ele tu não écoutes quer que cela. você escute. Eu vou passar rapidamente para o ponto Je vais seguinte. aller très vite au point suivant. Jesus, ele afronta a mentalidade judaica. Jésus, il affronte la mentalité juive. Mas em segundo lugar, Le deuxième point, restaurar, e é rápido, a porta de Efraim. restaurer la porte d'Éphraïm Fala de herança. nous parle d'héritage. Nós precisamos compreender Nous avons besoin de o comprendre nosso direito. notre droit. Porque nós, como filhos, Parce que nous, en tant qu'enfants, nós temos direito. nous avons des droits. Mas o diabo não quer que você saiba disso. Mais le diable ne veut pas que vous sachiez cela. Há poucos nós tivemos a falar sobre a porta de Efraim, Nous avons parlé de la porte d'Éphraïm. sobre Efraim como o detentor da Nous primogenitura. avons parlé d'Éphraïm en tant que détenteur du droit d'aînesse. Vocês lembram da história? Vous vous souvenez de l'histoire Do direito que era de Ruben, du droit qui appartenait à do Ruben, direito que era de José. du droit qui appartenait après à E Joseph. Jacó não abençoa, não dá a herança para nenhum nem outro. Et Joseph ne donne l'héritage. Jacob ne donne pas l'héritage ni à Ruben ni à Joseph. Escutem bem, ele dá a Efraim. Il le donne à Ele está Ephraim. dando a Efraim o direito de herdeiro. Il donne le droit d'héritage à Ephraim. E o herdeiro é aquele que o pai quer honrar, Et l'héritier, c'est celui que le père veut oindre, veut restaurar, honorer. restaurar a porta de Efraim. Restaurer la porte É d'Ephraim, restaurar a herança, c'est restaurer é l'héritage. restaurar a honra, C'est restaurer l'honneur. Deus, ele tem para cada um de nós. L'honneur que Dieu a pour chacun de nous. Deus, ele tem uma herança para nós. Il a un héritage pour chacun de nous. E eu quero que você saiba disso, Et je veux que vous sachiez cela. que a herança que Deus tem para nós Que l'héritage que Dieu a pour nous não se resume ao que nós temos aqui à terra. ne se résume pas à ce que nous possédons sur Às terre. vezes nós somos tão pobres nos nossos pensamentos. Parfois, nous avons des pensées tellement pauvres Sabe que nós esquecemos que somos filhos de Deus, que parfois on oublie qu'on est enfant de Dieu, que temos uma herança, que nous avons un héritage, temos uma casa. que nous avons une maison. Jesus, ele diz, eu vou vos preparar lugar. Et Jésus lui-même dit, je vais vous préparer un Ele está lieu. dizendo, a vossa herança está nos céus. Et il nous dit que notre héritage se trouve dans Não le ciel. juntem tesouros na terra, Ne vous préoccupez pas des trésors porque a sur vossa terre, herança está nos céus. parce que votre héritage se trouve dans le ciel. Restaurar a porta de Efraim Restaurer la porte d'Éphraïm, é restaurar o nosso direito de herança. c'est restaurer notre droit Fala, d'héritage. fala de dupla honra, Et cela nous parle d'un honneur double. porque Deus, ele abençoa José Parce que Dieu a béni Joseph com dupla honra. avec un honneur double. Deus cuida de José. Dieu prend soin de E é Joseph. verdade que quando Deus quer honrar Et il alguém, est vrai que quand Dieu veut honorer quelqu'un, Deus, ele muda a situação da história. Dieu, il change la situation de toute Deus, l'histoire. ele move as águas. Dieu, il évacue les eaux. Ele abre o mar. Il ouvre la mer. Ele derruba muralhas Il fait tomber des murs. para simplesmente abençoar alguém, Juste pour bénir quelqu'un. para dar honra a alguém. Pour honorer quelqu'un. Eu não sei se eu já preguei sobre isso aqui uma vez, Je ne sais pas si j'ai déjà prêché mas là-dessus une fois. vocês lembram da história de Esther? Mais est-ce que vous vous souvenez de l'histoire d'Esther? Eu amo a história de Esther. J'aime meus irmãos. l'histoire d'Esther. Sabe, a Bíblia nos conta que o rei Assuero, La Bible nous dit que le roi Assuérus ele toma Esther como mulher, a resumindo a pris história, ok? Esther en tant que femme. E havia um homem por nome de Mardoqueu. Et il y avait un homme qui se nommait Mardoché. E Mardoqueu estava sempre na entrada do templo, Et Mardoché se do palácio. tenait toujours devant le palais. Mas Deus queria honrar Esther, Mais Dieu voulait honorer Esther. porque Esther era filha. Parce que Esther était une fille. Deus queria honrar Mardoqueu, Dieu voulait honorer Mardoché. porque Mardoqueu era filho. Parce que Mardoché était un enfant. Estava tudo perdido. Tout était perdu. Homem maldoso por nome de Amã. Et un homme mauvais qui se nommait Aman. Esse homem, ele quis acabar com o povo de Deus. Et qui voulait vraiment détruire le peuple de Dieu. E a palavra de Deus nos diz, La Bible nous dit, resumindo a história, en résumant l'histoire, que havia dois eunucos, qu'il y avait deux eunuques, Bigatã, voilà, Bigatã Dois eunucos. e o outro, ok?
E esses dois eunucos, Et ces deux eunuques eles tentaram matar o rei. ont voulu tuer le roi. Mas Mardoqueu, ele havia denunciado isto. Mais Mardochée avait su cela. Amã ficava chateado, ficava nervoso. Et Aman a été vraiment contrarié Porque Mardoqueu não honrava, parce que Mardochée n'honorait pas. não se prostava diante dele. Il ne se prosternait pas devant Aman. Mas Mardoqueu prostava-se diante de Deus. Mais Mardochée se prosternait devant Dieu. Então Amã tem uma ideia diabólica. Alors Aman a eu un projet diabolique. Ele tenta destruir os filhos de Deus. Il a voulu détruire tous les De enfants uma de forma Dieu geral. d'une manière générale, Então radicale. o que acontece Et aqui? qu'est-ce qui se produit? A palavra de Deus nos diz La parole de Dieu nous dit que dia o rei Assuero teve uma insônia. qu'un jour le roi Assuérus a fait un rêve. Não, uma insônia, não dormiu. Ah, une insomnie. E o que acontece? Et qu'est-ce qui se produit? A palavra de Deus nos diz que ele chama o escriba para ler as crônicas para ele. Et la Bible nous dit qu'il a appelé un scribe pour lire le chronique pour lui, le livre de chroniques. E quando ele começa a ler as crônicas, Et quand il commence à lire les chroniques, a Bíblia nos diz que ele entra sobre a história que havia dois homens que tentaram matar o rei. il nous dit qu'il tombe sur l'histoire qu'il y avait deux hommes qui tentaient de tuer le roi. E a palavra de Deus nos diz que o rei, ele disse, bom, mas o que foi feito para este homem? Ouais. Et la Bible nous dit que ce qui a été fait pour cet homme, E o escriba falou, não tem nada escrito il aqui. n'y avait rien d'écrit là-dessus. Nada foi feito por ele. Rien n'a été fait pour cet Mas homme. esse homem é Mardoqueu. Mais cet homme, c'est Mardochée. Escutem bem, Deus queria honrar Esther. Et écoutez bien, Dieu voulait honorer Esther E Deus queria honrar Mardoqueu. et honorer aussi Mardochée. Como também salvar os seus filhos. Comme sauver vos enfants. Então a palavra de Deus nos diz Et alors la Bible que nous dit naquele exato momento qu'à ce moment-là, o rei começou a pensar: le roi a commencé à penser, o que eu posso fazer qu'est-ce que je peux faire para honrar pour honorer duplamente doublement a quem salvou a minha vida? celui qui a sauvé ma vie? E a palavra de Deus nos diz que Amã estava passando pelo terraço do templo. Et justement, la Bible nous dit que Aman était en train de passer par là. E o escriba disse: olha, Amã está do lado de fora. Et O escriba. le scribe dit, ah, Aman, il est juste là. E o rei disse: Dehors. então, faça Amã entrar. Alors, le roi dit, bah, fais-le rentrer. E quando Amã entra, Et quand Aman rentre, o rei lhe pergunta: le roi lui demande, o que eu posso fazer qu'est-ce que je peux faire para honrar pour honorer duplamente doublement a quem o rei se agrada? celui qui... O rei se agrada. Celui que je veux récompenser. E o Amã, ele pensa: Et Aman, il se dit que... quem mais? Qui d'autre? Eu sou o braço direito do rei. Je suis le bras droit du roi. Eu tomo conta disso tudo. Je m'occupe de tout ça, je Foi gère eu tout ça. que assinei com o anel do rei C'est moi qui ai signé avec l'anneau du roi. Le a sceau du morte roi. dos judeus, La mort des Juifs, dos filhos de Deus. des enfants de Dieu. Sou eu a quem o rei se agrada. C'est sûrement moi que le roi veut honorer. E o Amã, ele pensou: Et Aman, il se dit, é simples. c'est simple. Pegas o seu cavalo real, Tu prends le cheval royal pega as suas vestes reais, et les vêtements royaux, a sua coroa, la couronne, o cetro le sceptre e o homem mais importante que te serve. et l'homme le plus important qui te sert. E faça com que esta pessoa Et fait comme que cette personne andem com este homem puisse aller que você quer honrar avec cet homme que vous voulez em honorer cima do cavalo. et qui soit sur le cheval royal Ele vai puxar o cavalo nas ruas, et qui puisse voilà, aller dans les rues gritando assim: en criant. assim se faz ao homem C'est ce que l'on fait à un homme a quem o rei quer honrar. que le roi veut honorer. E o rei olhou para Amã e disse: Et le roi regarde Aman et dit, é simples. c'est simple, Há homem na porta. il y a un homme à la porte
que eu não o conheço, que je ne connais pas, mas eu sei o seu nome. mais je connais son prénom. Ele chama-se Mardoqueu. Il s'appelle Mardoché. E você é o meu homem de confiança. Et vous êtes mon homme de confiance. Você vai pegar Mardoqueu Vous allez chercher e Mardoché vai fazer tal e qual você falou comigo aqui. et vous allez faire exactement ce que vous Coloca m'avez minha dit de roupa faire. sobre ele. Prenez mes vêtements, mettez-les sur lui, Pega o meu melhor cavalo mon meilleur cheval, e vai pelas ruas et allez par toutes les rues gritando assim. en criant ceci. Assim se faz ao homem C'est ainsi que l'on traite un homme a quem o rei quer honrar. qu'un homme que le roi veut honorer. Vocês lembram Vous vous souvenez que Amã havia construído uma forca para Mardoqueu? que Aman avait construit Uma forca para matá-lo. Uma forca. une potence Para o matá-lo. pour le tuer. E a palavra de Deus nos diz Et la parole de Dieu nous dit que em vez de enforcá-lo, qu'au lieu de le tuer, ele sai pelas ruas gritando. il sort dans les Assim rues se en faz criant. ao homem Voici comment le roi traite a un quem o rei quer honrar. homme que le roi veut honorer. Escutem bem, meus irmãos. Écoutez bien. Esse homem que o rei queria honrar Cet homme que le roi voulait honorer não era rei, n'était pas roi, não era príncipe, n'était pas prince, mas era filho de mais Deus. était enfant de Dieu. Filho de Deus. Enfant de Dieu. E isso fala da porta de Et Efraim. cela nous parle de la porte Porque d'Éphraïm. quando Deus quer honrar o seu Parce que filho, quand Dieu veut honorer son enfant, mesmo que o seu inimigo tente tirar a sua vida, même si l'ennemi a tenté d'enlever votre vie, de vous ôter la você vie, vai ter a certeza vous aurez la certitude que Deus ele será contigo que Dieu sera avec e toi. ele vai te honrar. Et il va t'honorer, Ele vai cuidar de ti. Il va prendre soin de Restaurar a porta de Efraim. restaurer la porte É d'Éphraïm, restaurar o nosso direito de filhos. c'est restaurer notre droit A d'enfant, nossa herança. notre Vamos héritage. colocar em pé. On va se tenir Eu debout. queria perguntar para vocês. Je voudrais vous Vamos colocar em demander, pé. Eu queria perguntar para vocês. je voudrais vous demander, Quantos aqui nesta sala combien d'entre nous ici são filhos de Deus? sommes enfants de Dieu? São filhos de Deus. Combien sont enfants de São Dieu? filhos de Deus. Enfants de Dieu. Feche os vossos olhos durante o momento. Fermez vos yeux pendant ce Há temps. filhos de Deus nesta sala Il y a des enfants de Dieu que antes de vir para esta qui, igreja, juste avant de venir dans cette que église, sentiu-se injustiçado, qui se sont sentis indignes, que disse que não consegue se estar diante de Deus, qui n'arrivent pas à se tenir devant Dieu. porque disse quantas coisas más eu fiz. Parce que j'ai tellement fait de choses mauvaises. Chorabacena, bachoca, rabacema, halbas. Loamba suti, rabacima, halbas. Que diz, eu não sou digno Je ne suis pas digne de entrar na casa do Pai. d'entrer dans la maison du Eu não Père. sou digno Je ne suis pas digne de ser recebido como filho do d'être Pai. reçu comme un enfant par le Père. E o diabo teve falando na sua orelha. Et le diable a essayé de te parler à Ele l'oreille. esteve falando no seu ouvido. Il a parlé à ton oreille. Churabassora, bachama, roubas. Ele disse, não, você não é filho. Le diable te dit non, tu n'es pas son Você enfant. não tem direito. Tu n'as pas de droit. O Pai não vai te receber. Le Père ne va pas te recevoir. Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Oh Seigneur. Mas o Pai está aqui hoje. Mais le Père est là aujourd'hui E Ele está te dizendo: et il te dit, Tu és filho. tu es Tu enfant. és o meu filho. Tu es mon Tu fils, não ma és fille. escravo. Tu n'es pas un Tu és o esclave. meu filho. Tu es mon E enfant. hoje eu quero te dar dupla honra. Et aujourd'hui, je veux te donner une Eu quero double honneur. cuidar de você. Je veux prendre soin de Eu toi. quero enviar o meu espírito. Je veux t'envoyer mon esprit. Chorabachico, ouve-se na morte, arrabachar. O Filho está neste lugar. Le Fils est dans ce lieu. Ele está vivo. Il est vivant. E você também é filho. Et vous êtes Porque enfant. o Pai não desistiu de você. Et le Père ne renonce pas à Antes toi. que você venha de encontro a Ele, Ele veio ao teu encontro. Il vient à ta rencontre. Antes que você o visse, Avant que vous l'entendiez, Ele te viu. il t'a vu. Ele te viu quando você estava triste. Il a vu que tu étais No triste. caminho da igreja. En chemin pour Na venir à sua l'église, casa. dans ta maison. Ele te viu quando você chorou Il a esta vu semana. alors que tu as pleuré cette E Ele semaine. está te dizendo: não se preocupe. Ele está dizendo: não se Il preocupe. te dit ne te préoccupe Porque eu sou o teu
Pai. Parce que je suis le Dieu E Père. eu cuido de você. Et je prends soin de toi. Eu cuido de você. Je prends soin de toi. Levanta a sua voz hoje. Élève ta voix. Se você é filho, Si tu es enfant, se você tem direito de si tu as les filho, droits de levanta a tua voz hoje l'enfant, e élève ta voix fale com o Pai. et dis Père, mon Père, Oh Pai, mon Père, nós oramos, Pai. nous prions Père, Pedimos a tua bênção. nous demandons ta Perdoa bénédiction, os nossos pecados. pardonne nos péchés. Oh Deus, nós sabemos, Pai, Nous savons Père que tu nos ama. que tu nous aimes, Nós somos teus nous filhos. sommes tes enfants. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus, Tudo aquilo que o diabo colocou na tua mente, tout ce que le diable a mis dans ta pensée, mentindo para você, tout ce qu'il a menti, está repreendido em nome de Jesus. soit repris au nom de Jésus. Porque hoje o Pai, Parce qu'aujourd'hui, Ele le está Père, resgatando. il te sauve, Ele está resgatando a tua vida. il rachète ta Ele está vie, dizendo que te et il ama. te dit qu'il t'aime. Fale com o Pai Parle avec le Père, durante minuto. parle avec ton Père Feche pendant os un teus minute. olhos. Ferme tes yeux, Feche os teus olhos ferme tes yeux, e fale com o Pai. et parle avec le Père. Agradece ao Pai. Remercie-le. Chora aos pés do Pai. Père, pleure au pied du Ore por Père. alguém que você ama. Prie pour quelqu'un que tu aimes. Restaure a porta de Efraim. Restaurer la porte d'Éphraïm. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis